Yasini po nuestra pacientia monimor. Cross acrosit milax, sundracosit milax. Cross sancti patris benedicti, badi retrosatana, non quam sad vivana. Sant Malaquilibas, FC Binida Bibas. Ito po yung dasal na ito ay isang prayer request mula kang Ma'am Ethel Reformina Utati, isang request sa isang pagahimo na CI ni Linu Bonhoc with Marquez Mandog area Utati Reformina Residence. Sana pumasa yung pagahimon nga instruction. Once again, Lord, thank you and good morning.